Marahil daw tabi sa inyo nga min, mga kababayan ko, saang man sulok ng mundo. Adoy naman nga kung naganap ka mo ng affordable na makaanan min masiram, idi sa nakan sa the playground sa San Juan Uwas Albay sa ampanganing San Juan High School kina San Juan Elementary School. Adoy nga nag-order na si Melanie ning pansit na may sad na tray na salag kay natulong pakiti ning chicharon. Joke lang, kan in order pala nin ready pansit combo man sana kina with egg na kanto tapos chicharon. Nag-offer man po pala sin ready ning coffee, milk tea, fruit soda tapos cocktails or happy hour. Pwede mo man ididaran kan mga pamilya mo or GF, tropa, mga jowa-jowa, kabit kung kayon. Nag-offer man sin ready ning affordable meal pariyo ning sisilog, tapsilog, Shanghai silog, tosilog, spam silog, tapos nuggets with rice. Idi palan, kain man sinira ning mga school supplies para mas convenient sa estudyante di sa mga high school tapos elementary. Salamat. Magbisita na sana kamo kung mayan ninyo.